Joseph. Ayan na, Mark Dabao. Mark Dabao versus si ano? Dumaguete na po. Ni Alias Ahos. versus Dumaguete. Krispy Kreme ng Dumaguete. Oh. Lastic man ang Dumaguete. Ayan si Idol Mark Dabao napalaban dito sa Sibolan Negros Oriental. Ano? Champion. Foul si Idol Mark. Ayan. From Dumaguete, lastic man ang Dumaguete, Idol. Ayan, oh. Titira na. Ang galing yan, no? Puro magaling tayo doon. Nag-abot dito sa ano, sa Sibolan. Grabe mag-control ng pamato. Lastic man. Ay ano, magaling dito sa Dumaguete. Ano? Medyo napalakas yata. Malakas nga. Hindi pa na-control yung ano, banda. Ano? Tinamaan pa. Ngayon, mukhang open ball na yan, no? Idol Mark. Idol, ayo ka bungi di. Ayan na, Idol Mark Dabao. Ano? Grabe talaga. Mukhang maubos na yan. Open ball yan, open ball. Ano? Ganun lang. Grabe yung break. Baka talaga. One hand pa yan, no? Ano? One hand kilid. Sumasayaw pa yung pamato. Ayan na. Champion ito. Tumago yung ano. Foul pa rin. Ayan na. Ball in hand sa ano, lastic man ng Dumaguete. Ayan o. Tira yan. Ano? Ayaw i-side pocket. Ayaw side pocket. Perfect yan. Grabe rin tumera. Magaling din tong kalaban ni ano, Mark Dabao. Ayun. Oh, grabe. Lastic man ang Dumaguete. Ginanon lang. Ano, grabe talaga ito. Ano? Mukhang ayan na. Last ball na yan, idol. Last ball na. Ano? Grabe talaga. Lastic ba ng Dumaguete? 1-0, 1-0. Ayan na. Sasalgo na si ano, lastic man ng Dumaguete. Ang lakas sumalgo. Umiskats yung pamato. Umiskats yung pamato, idol. Ayan na. Open ball na yan. Walang lucky break. Walang lucky break. Yan na, Idol Mark Dabao.
Ayun. Grabe mag-prepare. Ayan na. Mukhang mauubos na yan, idol. Ayan, open ball yan. Ayun. Pasok. Yan na, 4 na bola na lang. Ano? Grabe, ginanon lang. Ayun na. Last two ball na yan, last two balls. Ayun. Where? Yan na, where aja, where. Yan na, where na yan, idol, where. Ano? Oh, grabe. Plus break yung kalaban yun, plus break si Elastic Man. Ayan na. Ano? Grabe. Ang gaan ng kamay ni Idol Mark Dabao. Ano? Tumago pa yata. Ah, grabe. Mahirap na tera yun. Umalog yung sengko. Ayan, Elastic Man ang Dumaguete City. Ayan na, tumitera na, idol. Sinisipat ng mabote. Ano, makapal ang tama. Kasi sumayan. Ano? Muntik na. Malaki ang posta nito, ano? Malaki ang posta. Kaya pressure game.
Yan na, pressure game to idol. Malaki ang kosta nito. Ayan, Lastic Man ng Dumaguete. Ano? Pumasok? Ano? Tumago pa yata. Mas eh. Panoorin natin idol. Lastic Man. Ano? Grabe talaga. Foul. Foul si Lastic Man. Ayan na. Idol Mark Davao. Lumayo dito sa Sibolan. Ayan na. Open ball na yan. Open ball. Ano? Ginanon lang. Grabe talaga. Ayan na. Where na yan. Where. Where. Request tayo ano. Where daw dul. Where. Ayan oh. Daming tao idol. Daming tao. Ayan. Saan? Sa side pocket to. Side pocket. Panoorin natin idol. Panoorin natin. Ano? Sumobra. Sports game na yun. Sports game na yun idol.